Castillo for three is good. Pass inside. Wala. Wala pa rin. 2 points para kay number 20. 2 points again. In and out. Rebound by Castillo. 2 points for number 7 Castillo. With the rebound. Nakuha ni Lopez at napasok. Castillo rushing the ball. Pinasay niya pa. 2 points para kay number 19. Walo. Pakita. Long pass. Tiambao. 2 points para kay number 19. Tiambao. Tiambao. Long 2 is good. Tiambao. Long pass to Avila. Avila is free for the 2. The rebound. Wala pa rin. Tiambao for 2 is good. Number 5. The ball is that. Left inside. Pinasa sa loob. Oh! Nakakabay ni Tiambao. Not today. Pero nakuha pa rin ni Castillo. Castillo. Wala pa rin. Oops! That's Avila. Grab through the middle. 2 points para kay Avila. At baseline. 2. Wala. Nariban ni Castillo. 2 points again for Castillo. Bautista. 2 on 2 is good. 2 points. From Ignacio kay Ignacio. Ignacio. Nagmamadali. 2 points para kay Ignacio. Number 9. Avila. Pinasa ay lang. 2 points. Baseline 2 points para kay Bautista. 16. Oh! Madali! 5. 2 points para kay Ignacio. Avila. Sumaksag sa gitna. Pinasa ay Arellano. Wala. Kampita mo na palo. 2 points. Andaya. Andaya. Sunset. Wala pa rin. Lamon. Wala pa rin. Andaya. Wala pa rin. Napasok na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genosa. Long 2 is good. By number 4 white shirts. Ignacio Castillo. Castillo inside. Reverse. 2 points. Para kay Castillo. Castillo will be rebound. Ignacio kay Balaga. Balaga. Marisa. 2 points. Para kay number 31. Balaga. Baldonade. Sa gitna. 2 points. Long pass. Balaga. 2 points. Manaman. Manaman. No good. Nakuha na ulit. Manaman. Pinasay Kabuat. Kabuat. Reverse. 2 points. Labot. Pinasay Kabuat. Inside for the 2. 2 points. Para Kabuat. Balaga. To Castillo. Castillo. Drive middle. Pinasa. Oh! Napeke. 2 points para official score 38-26 Asa Norte. May tawag tayo. Manangan for 3. 3 points para kay Manangan. Number 3. Ignacio. Baseline number 2. 2 points para kay Ignacio. Pinasa agad sa baba. Pinasa ay Kabuat. Kabuat. Tambigaw. 2 points para kay Tambigaw. Tambigaw with the rebound. Pinasa down court. Number 2 Manangan with the 2. 2 points for rebound. Tambigaw. Pinasa. Nagulat pero gusto rin. 2 points para kay nagmamadali. Sa gitna. Binali pa. 2 points para kay Avila. Castillo inside.
yung pasok. Oh, nalaman ni Kembang. Kembang, mag-isa. Hindi ang ulit. Oh, kaso wala. Antayo na rin ba? 2 points para kay Ignacio. Nagkakali. Kembang na rin ba? Pinasay Avila. Avila, binigay kay Kembang. 2 points para kay Kembang. Roy, nakalusot. Napunta kay Ignacio ang bola. Ignacio, pinasay Castillo. 2 points para kay Castillo. Mamadali rin. Mamadali rin. Walang tao sa bahay. Pinasay Kembang. 2 points. Pinasay ang bigaw. Pinasay ang bigaw. Bigaw. 2 points. Ignacio, uses the big. Sinarangan. Balahaza. Pasok ko magpiling. Magpiling with the shoot. Kauton, binigay sa baba, binigay kay Ariana. 2 points para kay Ariana. Kauton, shoot for 3. No good. Babay Tamigaw, shoot for 3. No good. Tamigaw pa rin. 2 points para kay Tamigaw. Basta si Ignacio, shoot for 3. No good. Nakuha pa rin nalang rebound. Reverse. 2 points. Magpiling last break. Binigay kay Taiwan. Magpili shoots. Goal. Labot. 2 points. Para Labot. Number 3. Binigay kay Kembang. Kembang. Layup. Good. Magpili Labot. Binigay kay Andrea. Manangan to Labot. Labot. Baseline. Is good. 2 points para Kauton. Back to Manangan. Long 2. Free down. Kembang. 2-on-2. 4-on-2. Manangan. Shoots for the again. Is good. Back to back, please. Castillo. Inside. Power play. 2 points. Tumanangan shoots. 3 points. Balahaza. Guards inside. 2 points. It's good. For number 31. Kauton to Labot. Labot inside. It's good. 2 points. Para kay Labot. Napunta kay Taiwan. Balahaza. Bautista. Wala rin. 2 points para kay Castillo, number 7. Si Taiwan, nagmamadali. 2 points para kay Taiwan. Bautista, baseline. Wala. Natapik ni Bando natin. Bautista. Wala pa rin. Oh, nawala pa rin ang bola. Kaso binabantayan na. Castillo with the 3. Wala pa rin. Asa quarter rebound. Si Baldonade, binabantayan ni Castillo. Baldonade. Pinasa kay Kauton. One minute. Castillo, pinato kay Bautista. Balahaza. Pinasa sa wala. Napunta kay Kauton. Brings it down.